तदेव लक्ष्मी तदेव तारावलं तदेव विद्यावलं तदेव लक्ष्मी पदेव गुरुं स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थोदरतर तत्र श्रीर्वजि भगवत् ध्रुवान् जन्मदिनमस्तुते सकल कल्याणं धारणं यत्र जायते पुरुषस्तवरं ब्रह्मचर्यमरक्तवजा सर्वकार्येषामग्रमेषां देवर्षामः हृदयस्वजनार्दनां पदां हस्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहं षोडशैतानि नामानि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीलिङ्गगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धति वशिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवता कुलदेवताभ्यां नमः अंदरू రెండు చేతులు జోడించుకోండి దగ్గరికి నేను చెప్పిందనండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः वासवी कन्यका परमेश्वरी पराम्बा देवतायै नमो नमः शुभाभ्यां शुभाभ्यां मंगलमूर्ते पृथ्व्यां दिव्य भरतवर्षे भरतखंडे विनोदे भागे श्रीशैलत्वय प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य देशे वासवी कन्यका परमेश्वरे देवालये समस्त देवता ब्राह्मण सुनिधवस्मिन् वर्तमान विवाहिक चान्द्रमाणेन क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे शुक्लपक्षे अध्यायिनवति तिथिः दशम्यां भाद्रमासरे स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोगशुभकिरणे गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ यजमानस्य सह कुटुंबाय అందరూ ఒకసారి మీ పేరు చెప్పుకోండి सह कुटुंबाय क्षेमस्थैर्यधैर्य पेव कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्व भूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ఇదిగో చూయించిన కదా ఇట్లా మూడు వేలతో పట్టుకొని నేను నమః అన్నాక మరి శ్రీమాత్రే నమః ఐం సౌః ఓం వాసవాంబాయై నమః ఓం కన్యకాయై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం ఆదిశక్త్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం ప్రకృతి స్వరూపిణ్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం ధర్మస్వరూపిణ్యై నమః ఓం వైశ్యకులదేవతాయై నమః ఓం సర్వాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం నిత్యాయై నమః ఓం త్యాగస్వరూపిణ్యై నమః ఓం భద్రాయై నమః ఓం వేదవేద్యాయై నమః ఓం సర్వపూజితాయై నమః ఓం కుసుమపుత్రికాయై నమః ఓం కుసుమదంపతి వత్సలాయై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం గంభీరాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం సౌందర్యనిలయాయై నమః ఓం సర్వహితాయై నమః ఓం శుభప్రదాయై నమః ఓం నిత్యముక్తాయై నమః ఓం సర్వసౌఖ్యప్రదాయై నమః ఓం सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः ओम पापहारिण्यै नमः ओम विमलायै नमः ओम उदारायै नमः ओम अग्निप्रविष्टायै नमः ओम आदर्शवीरमात्रे नमः
अहिंसा स्वरूपिण्यै नमः ओम आर्यवैश्य पूजितायै नमः ओम भक्तरक्षण तत्परायै नमः ओम दुष्ट निग्रहायै नमः ओम निष्कलायै नमः ओम सर्वसंपत्प्रदायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसन्यै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम लीलामानुषविग्रहायै नमः ओम विष्णुवर्धनसंहारकायै नमः ओम सुगुणरत्नायै नमः ओम सहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः ओम सच्चिदानन्दस्वरूपायै नमः ओम निगमवेद्यायै नमः ओम निष्कामायै नमः ओम सर्वोपाधिविमुक्तायै नमः ओम धर्मसंस्थापिन्यै नमः ओम नित्यसेवितायै नमः ओम नित्यमङ्गलायै नमः ओम सर्वोपाधिविमुक्तायै नमः ओम राजराजेश्वर्यै नमः ओम उमायै नमः ओम शिवपूजा तत्परायै नमः ओम पराशक्त्यै नमः ओम भक्तकल्पकायै नमः ओम ब्रह्मन् विष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम शिवायै नमः ओम भक्तिगम्यायै नमः ओम भक्तिवश्यायै नमः ओम नादबिन्दुकलातीतायै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम सर्वस्वरूपायै नमः ओम सर्वशक्तिमय्यै नमः ओम महाबुद्ध्यै नमः ओम महासिद्ध्यै नमः ओम सद्गतिदायिन्यै नमः ओम अमृतायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम आर्यायै नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम कलावत्यै नमः ओम कीर्तिवर्धिन्यै नमः ओम कीर्तितगुणायै नमः ओम चिदानन्दायै नमः ओम चिदाधारायै नमः ओम चिदाकारायै नमः ओम चिदालयायै नमः ओम चैतन्यरूपायै नमः ओम यज्ञरूपायै नमः ओम यज्ञफलदायै नमः ओम ज्ञानदायै नमः ओम तापत्रयविनाशिन्यै नमः ओम गुणातीतायै नमः ओम विष्णुवर्धनमर्थिन्यै नमः ओम तीर्थरूपायै नमः ओम दीनवत्सलायै नमः ओम दयापूर्णायै नमः ओम तपोनिष्ठायै नमः ओम श्रेष्ठायै नमः ओम युतायै नमः ओम प्रमोददायिन्यै नमः ओम भवबन्धविनाशिन्यै नमः ओम भगवत्यै नमः